Ang ging-ging-ging yan. Ay, 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 ay. Excited naman yung bebe na yan. Excited naman yan. Yes. Excited naman yan. Ay, chismosa talaga. Chismosa yung baby namin na yan. Ay, Diyos ko. Ay, naupo-upo pa yan. Ay, Diyos ko naman yan. Oo, ano na naman yung kinikwento mo? Na, ano na naman yung kwento na yan, baby na yan? Uy. Ay, Diyos ko naman. Ay, Diyos ko, chismosa talaga. Chismosa naman masyado. Ay, chismosa naman masyado yan. Ay, Diyos ko naman. Chismosang totoo. Chismosang totoo yung baby namin. Ay, Diyos ko